वॉर्नर्स थियरी. वॉर्नर्स थियरी. सो वॉर्नरान की सांगले वॉर्नर्स थियरी एक्सप्लेन्स प्रायमरी वॅलन्स एंड सेकंडरी वॅलन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. सो वॉर्नर थियरी की सांगता प्रायमरी वॅलन्सा लागून की सांगता आणि सेकंडरी वॅलन्सा लागून सांगता ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. प्रायमरी वॅलन्स म्हणल्यार कितें ऑक्सिडेशन नंबर. तेने एक न्यू नाव दिलो ऑक्सिडेशन नंबरा तेने कितें म्हणलो प्रायमरी वॅलन्स. सेकंडरी वॅलन्स म्हणल्यार कितें कोऑर्डिनेशन नंबर. याद दवरा प्रायमरी वॅलन्स म्हणल्यार ऑक्सिडेशन नंबर ON. सेकंडरी वॅलन्स म्हणल्यार कितें कोऑर्डिनेशन नंबर CN. आता आज क्वेश्चना थ्रू आम्ही एग्जांपल पळया. फाइंड प्रायमरी वॅलन्स म्हणल्यार कितें फाइंड करपा जाय ऑक्सिडेशन नंबर एंड सेकंडरी वॅलन्स म्हणल्यार कितें फाइंड करपा जाय कोऑर्डिनेशन नंबर. फॉर दिस कंपाउंड हो कंपाउंड कितें K4FeCN6. सो आमकां कितें फाइंड करपा जाय प्रायमरी वॅलन्स. प्रायमरी वॅलन्स म्हणल्यार कितें ऑक्सिडेशन नंबर. ऑक्सिडेशन नंबर कोणाचे सेंट्रल मेटल एटम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम. आता ऑक्सिडेशन नंबर आमकां कशें फाइंड करतले पळय K4 न्हू हांगा कितें आसतले 4 मायनस. सो अशें FeCN6 4 मायनस हेजे ऑक्सिडेशन फाइंड करपा जाय. सो X प्लस 6 इंटू CNH कितें आसता ऑक्सिडेशन -1. ऑक्सिडेशन स्टेट कितें -1 इक्वल टू -4. सो कितें जातले X -6 इक्वल टू -4. सो X वैल्यू कितें +2. सो व्हाट इज प्रायमरी वॅलन्स +2. सेकंड किती चालला सेकंडरी वॅलन्स. सेकंडरी वॅलन्स म्हणल्यार कितें कोऑर्डिनेशन नंबर. पण कोऑर्डिनेशन नंबराच फॉर्म्युला कितें आसता नंबर ऑफ लिगेंड्स इंटू डेंसिटी ऑफ लिगेंड इंटू डेंसिटी ऑफ लिगेंड. आता म्हाका सांग सेंट्रल मेटल एटमा सायडी कितले लिगेंड आसात 6 आसा. सो नंबर ऑफ लिगेंड्स कितें 6. म्हाका सांग हो CN कितें मोनोडेंटेट डायडेंटेट या पॉलिडेंटेट. CN मोनो न्हू मोनोडेंटेट म्हळ्यार डेंसिटी कितें आसतले 1. सो 6 इंटू 1 कितें 6. सपोज हांगा AN आसल्यार मल्टीप्लाय बाय आमी कितें करतले 2 कित्याक AN कितें आसता डायडेंटेट आसता कळ्ळें. सो नंबर ऑफ लिगेंड्स इंटू डेंसिटी ऑफ लिगेंड. मोनो आसल्यार आमी 1 बरयतले डाय आसल्यार 2 बरयतले पॉली आसल्यार म्हळ्यार हे आसल्यार EDT आसल्यार तो पॉली म्हणजे तो हेक्साडेंटेट न्हू. सो डेंसिटी कितें आसतले 6 तशें. सो याद दवरा कोऑर्डिनेशन नंबर कितें आसता नंबर ऑफ लिगेंड्स इंटू डेंसिटी ऑफ दिस लिगेंड. सिन्स ऑफ मोनोडेंटेट सो डेंसिटी कितें आसतले 1. सो 6 इंटू 1 विच इज 6. कळ्ळें न्हू वॉर्नर्स थियरी कितें आसता. सो वॉर्नर्स थियरी की सांगता अबाउट प्रायमरी वॅलन्स विच इज ऑक्सिडेशन नंबर एंड अबाउट सेकंडरी वॅलन्स विच इज कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर कशें कॅल्क्युलेट करतात नंबर ऑफ लिगेंड्स इंटू डेंसिटी ऑफ लिगेंड्स. आता आमी शिकया सगळ्या मोस्ट इम्पॉर्टंट थियरी वॅलन्स बॉन्ड थियरी. वॅलन्स बॉन्ड थियरी एक आमी म्हणटात VBT. वॅलन्स बॉन्ड थियरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. आता हांगा तुमकां मातशें सांगचें आसा कितें हायब्रिडायजेशन सांगता तुमकां पयलें. हायब्रिडायजेशन आनी हांव जॉमेट्री सांगता हांगा. जॉमेट्री म्हळ्यार फॉर एग्जांपल K4FeCN6 अशें दिसपा ना Fe हांगा कितें आसतलें CN अशें एरो अशें आसतलें सारकें. कितें आसता बरें हे 4 CN आसता पळय ते खंय लाय करतात ऑन दी प्लेन आनी हे 2 CN खंय लायतात अबाव दी प्लेन एंड बिलो दी प्लेन. सो हे आमकां सांगता जॉमेट्री सांगता स्ट्रक्चराची जॉमेट्री कोण सांगता वॅलन्स बॉन्ड थियरी. तेका लागून तुमकां खबर आसपा जाय हायब्रिडायजेशन खबर आसपा जाय आनी त्याची रिस्पेक्टीव कितें खबर आसपा जाय जॉमेट्री. आतां याद दवर sp3 आसल्यार आमी कितें म्हणटात सपोज हायब्रिडायजेशन sp3 देन जॉमेट्री आसतले टेट्राहेड्रल अशें आसता. सपोज जॉमेट्री आसा dsp2
मागीर कळटलो तुमकां मुखार शिकयतलो आतां याद दवर DSP2 म्हळ्यार स्क्वेअर प्लेनर स्क्वेअर प्लेनर सपोज अशें आसा SP3D हे आसा जाल्यार आमी एक म्हणटात तुगेलो हो ट्रायगोनल बाय पिरामिड हे आसल्यार सपोज अशें आसल्यार DSP3 म्हळ्यार उलटा हेजे उलटा पळया अशें DSP3 आसल्यार तेन्ना आमी हेका म्हणटात हे स्क्वेअर पिरामिड DSP3 आसल्यार स्क्वेअर पिरामिड अशें आसल्यार SP3D2 आसल्यार ऑक्टाहेड्रल आनी हेजेच उलटा करा D2SP3 आसल्यार बी कितें ऑक्टाहेड्रल सो इतलेच हायब्रिडायजेशन खबर आसपाक जाय तुमकां आनी तेजी रिस्पेक्टीव जॉमेट्रीज याद दवरा SP3 म्हळ्यार कळ्ळें न्हू टेट्राहेड्रल DSP2 दिसल्यार SP2 याद दवरा DSP2 सो DSP2 कितें आसता स्क्वेअर प्लेनर SP3D आसल्यार ट्रायगोनल बाय पिरामिड हेजेच उलटा करा DSP3 आसल्यार स्क्वेअर पिरामिड SP3 आतां एक वाडयलो न्हू हांवें हांगा SP3D2 आसल्यार ऑक्टाहेड्रल हेजेच उलटा केल्यार बी कितें जातलें ऑक्टाहेड्रल अशें याद दवर फर्स्ट बीबीटीचेर कसलो क्वेश्चन येता अशें येता क्वेश्चन 1 हांग पळया एक क्वेश्चन घ्या एग्जांपलान कळटलें निकल CN4 2- निकल CN4 2- हो कंपाउंड आतां विचारताले की व्हॉट इज द ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ निकल हे विचारपाक शकतात व्हॉट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल हे विचारपाक शकतात व्हॉट इज द नेचर ऑफ दिस कंपाउंड वेदर दिस कंपाउंड इज पॅरामॅग्नेटिक ऑर डायमॅग्नेटिक ते येवपाक शकता फाइंड द मॅग्नेटिक मुवमेंट फॉर दिस कंपाउंड तशें येवपाक शकता तशे क्वेश्चन्स येतात व्हॉट इज द जॉमेट्री ऑफ दिस कंपाउंड म्हळ्यार कितें टेट्राहेड्रल स्क्वेअर पिरामिडल ते सगळे तशें येवपाक शकता आतां पळया फर्स्ट तुमी कितें कॅल्क्युलेट करा ऑक्सिडेशन नंबर कोणाचे फाइंड करतले ऑक्सिडेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम आतां फाइंड करूया आमी कितें जातलें x + 4 × -1 = -2 सो एक्साची वॅल्यू कितें जातलें +2 सो व्हॉट इज द ऑक्सिडेशन नंबर +2 सारकें +2 सेकंड कितें फाइंड करतले कोऑर्डिनेशन नंबर कितें आसता नंबर ऑफ लिगेंड कितले लिगेंड आसात 4 हे लिगेंडाची डेन्सिटी कितें 1 कित्याक मोनो डेन्टेट न्हू सो 1 सो 4 × 1 कितें 4 फाइंड केलें ऑक्सिडेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर थर्ड तुमी बरयतले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन EC म्हळ्यार कितें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आतां सेंट्रल मेटल एटम कोण निकल न्हू निकलाचे एटॉमिक नंबर कितें आसता 28 सारकें 28 आसता सो हेचे कन्फिगरेशन कितें आसतलें आर्गॉन 3D8 4s2 हे आसतलें बट आमकां निकल नाका आमकां जाय ऑक्सिडेशन नंबर +2 न्हू सो आमकां जाय निकल 2+ ऑक्सिडेशन हे जाय इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जाय कित्याक ऑक्सिडेशन नंबर +2 आसा निकलाचे बरयलें आतां आमी कितें फाइंड करतले निकल 2+ फाइंड करता कित्याक 2+ कित्याक ऑक्सिडेशन नंबर कितें +2 सो आमकां कितें येतलें निकल 2+ निकल 2+चे हे कितें आसतलें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितें आसतलें आर्गॉन 3D8 4s0 सारखे 2 इलेक्ट्रॉन हांगच्यान काडटले फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल हे येतलें कळ्ळें फर्स्ट कितें ऑक्सिडेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन विथ ऑक्सिडेशन स्टेट कळ्ळें हे येतलें फोर्थ वन आतां पयलीं तुमी कितें करा ऑर्बिटल ड्रॉ करा हांगा कित्याक हांगा 3D इलेक्ट्रॉन्स इनवॉल्ड आसा न्हू सो कितें करा 3D ऑर्बिटल पयलीं ड्रॉ करा अशें ओके ते 3D ऑर्बिटल कळ्ळें मागीर कितें ड्रॉ करतले तुमी 4s ऑर्बिटल 4s मागीर तुमी कितें ड्रॉ करतले 4p ऑर्बिटल 4p हांगा ना 4p म्हळ्यार हांगा 4p 0 आसतलो न्ही ऑब्वियसली 4p कितें आसतलो हांगा 0 आसता सो कितें ड्रॉ करतले 3D 4s 4p आतां दिया भितर कितले इलेक्ट्रॉन आसात 8 आसा न्हू सो 1 2 3 4 5 6 7
8 सारखे अशें बरयलें. आतां याद दवरा CN NH3 आणि CO हे तीग जाण आसा पळय हे लिगेंड्स CN NH3 CO हे सगळे जाण कितें आसतात स्ट्रॉंग फील्ड लिगेंड्स. स्ट्रॉंग फील्ड लिगेंड्स. स्ट्रॉंग फील्ड लिगेंड्स कितें करतले खबर आहा पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. पेयरिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स. पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बरया. हो लिगेंड आसा सपोज कंपाउंडा भितर हो लिगेंड आसा या हो लिगेंड आसा या हो लिगेंड आसा हे लिगेंड्सा आमी हे तीग जाणां आमी कितें म्हणटात स्ट्रॉंग फील्ड लिगेंड्स. हे कितें करतले पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करतले. हे तीग जाणांचें काम कितें टू पेयर दी इलेक्ट्रॉन. कळ्ळें तशें आसता. हेका सोडून जे बी येता ते कितें आसतले वीक फील्ड लिगेंड. सपोज हे दिल्यार Cl दिल्यार वीक फील्ड लिगेंड. H2 दिल्यार वीक फील्ड लिगेंड. आनी एक याद दवरा En हो बी एक इथायलीन डायमाइन 1,2 डायमाइन हो बी कितें स्ट्रॉंग फील्ड लिगेंड. सो हे चार जाण कितें करपाक शकतात इलेक्ट्रॉनां पेयर करपाक शकतात. म्हाका सांग हो CN स्ट्रॉंग फील्ड लिगेंड हय न्हू. हांगा कितें जाता इलेक्ट्रॉनाचे पेयरिंग जातले म्हळ्यार अशें दिसपाना आमकां पळया अशें 1 2 3 4 कितें 1 2 3 4 5 6 हे दोन इलेक्ट्रॉन बी पेयर जावचे ना हांगा जालें न्हू. हे दोग जाण पेयर केला हांगा पेयर केला. मागीर हांगा कितें आसा 4s. हांगा कितें आसा 4p और 3d. आतां कितले लिगेंड आसात 4. म्हाका 4 एम्प्टी ऑर्बिटल जाय फॉर बॉन्डिंग. 4 एम्प्टी ऑर्बिटल जाय. हांव कितें घेतलो हो घेतलो हो एक घेतलो आनी हे दोन घेतलो जालें ना 4 एम्प्टी ऑर्बिटल म्हळ्यार अशें. कळ्ळें 4 ऑर्बिटल जाय म्हाका कित्याक 4 लिगेंड आसा. सो 1 2 3 4 एक घेतलो म्हळ्यार कितें हांगा कितें मेळटलें आमकां हांगच्यान एक घेता न्हू एक डी घेता हांव सारकें. हांगच्यान एक S घेता हांगच्यान 2p घेता. सो DsP2. DsP2 म्हणल्यार हेजे हे कितें जॉमेट्री कितें स्क्वेअर प्लेनर. हेजी जॉमेट्री कितें स्क्वेअर प्लेनर तशें आसता. आतां तुमकां कशें दाखयतलें आतां कितें करा हे 4 एम्प्टी बॉक्स आसा पळय तेका मर्ज करा अशें करून 1 2 3 4. आतां हांगा कोण फील जातलो CN अशें CN 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 आनी CN अशें आसता. कळ्ळें अशें आसता. सो इतलें कळ्ळें. फर्स्ट कितें ऑक्सिडेशन नंबर. सेकंड कितें कोऑर्डिनेशन नंबर. थर्ड कितें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. सो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितले इलेक्ट्रॉन आसात 8. कळ्ळें. बट हो स्ट्रॉंग फील्ड लिगेंड न्हू. सो इलेक्ट्रॉन कितें जातले पेर 4 CN आसा. सो कितले एम्प्टी ऑर्बिटल जाय 4. सो कितें आसतलें DsP2. सो हायब्रिडायजेशन कितें DsP2. आतां हांगा पळया हो फोर्थ पार्ट आशिल्लो. आतां फिफ्थ पार्ट कितें हायब्रिडायजेशन. हायब्रिडायजेशन. सो हायब्रिडायजेशन कितें सॉरी DsP2. सो जॉमेट्री कितें आसतलें स्क्वेअर प्लेनर. सो जॉमेट्री कितें स्क्वेअर प्लेनर. सो कळ्ळें तुमकां. आतां सिक्स्थ आमी फायंड करतात मॅग्नेटीक मुवमेंट. मॅग्नेटीक नेचर. म्हाका सांग हेचे कडेन अनपेड इलेक्ट्रॉन आसा हांगा आसात हे पळयनाकात. आफ्टर पेरिंग पळया तुमी अनपेड इलेक्ट्रॉन आसा ना. अनपेड इलेक्ट्रॉन ना. नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स म्हळ्यार हो कितें आसतलो डाया मॅग्नेटीक. कळ्ळें. नो अनपेड इलेक्ट्रॉन नो कित्याक डाया मॅग्नेटीक नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर पेरिंग. नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर पेयरिंग. पेयरिंग के पहले 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है. पेयरिंग के बाद अनपेड इलेक्ट्रॉन है इधर नहीं है. सो इफ देयर आर नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स देयर मैग्नेटिक नेचर कितें आसतले डाया मॅग्नेटिक. सॉरी डायक बरें डाया मॅग्नेटिक. कळ्ळें. आतां सेवंथ तुमी कितें फायंड करतले कलर. म्हाका सांग कोणा कडेन इलेक्ट्रॉन आसना तो कलर्ड आसता
ना हो कितें आसतलो कलरलेस हो कितें आसतलो कलरलेस हो कंपाउंड कितना आसतलो कलरलेस क्यों कलरलेस इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है कलर्ड जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता वो क्या होता है कलरलेस आणि केमिस्ट्री भितर कलरलेस ऑफ हाइट भी घेता आम्ही केमिस्ट्री भितर कलरलेस ऑफ हाइट भी म्हणटा एक तुम किती फाइंड करतले मॅग्नेटिक मुवमेंट मॅग्नेटिक मुवमेंट किती म्यू मॅग्नेटिक मुवमेंटाचा फॉर्म्युला किती असता अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 बोर्स मॅग्नेटॉन येता असतो न्हू आता कितले नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन असा 0 NH व्हॅल्यू 0 न्हू NH व्हॅल्यू 0 सो किती असतले 0 इंटू 0 प्लस 2 म्हळ्यार किती 0 बोर मॅग्नेटॉन हो आन्सर असतलो 0 बोर्स मॅग्नेटॉन 0 बोर्स कळ्ळें सिंपल आसा मागीर 9th ते विचारतले स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी म्हळ्यार कितें इफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सांगता म्हणजे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN म्हळ्यार कितें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 36 जाल्यार कंपाउंड स्टेबल जाल्यार कंपाउंड कितें स्टेबल if effective atomic number is not equal to 36 a compound किती असतलो unstable आता इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आमी कशें फाइंड करतात इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हेका फाइंड करपा लागून एक फॉर्म्युला असता एटॉमिक नंबर प्लस ऑक्सिडेशन नंबर मायनस 2 टाइम्स कोऑर्डिनेशन नंबर हो फॉर्म्युला असता atomic number plus oxidation number minus 2 times coordination number. What is the atomic number of nickel? 28 plus. What is the coordination number? Coordination number minus 2 times oxidation number. What is the coordination number? 4 minus 2 into what is the oxidation number? 2. So value किती येतले 4 आणि 4 कॅन्सल नो सो व्हॉट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 28 किती आहे इक्वल टू 36 या नॉट इक्वल टू 36 नॉट इक्वल टू 36 म्हणून स्टेबल अनस्टेबल अनस्टेबल सो किती असतलो अनस्टेबल कंपाउंड निकल CN4 2 मायनस इज अनस्टेबल अशें आसता सगळे पॉइंट कवर केले कितें येवपाक शकता हांगच्यान हे 9 पॉइंट्स आसा न्हू खंयचे एक पॉइंट येवं शकता पयलीं कितें ऑक्सिडेशन मागीर कोऑर्डिनेशन मागीर न्यूक्लियर चार्ज ऑफ कितें सेंट्रल मेटल एटम विथ ऑक्सिडेशन नंबर एक्सायटेड स्टेट मागीर हांगा 3D 4S 4P बरयतले मागीर पळयतले की हो स्ट्रॉंग आसा या वीक आसा स्ट्रॉंग आसल्यार पेरिंग जातले वीक आसल्यार पेरिंग जावचे ना मागीर आफ्टर पेरिंग तुमी पळया कितले लिगेंड आसा 4 लिगेंड न्हू सो 4 एम्प्टी ऑर्बिटल जाय सो कितें आसतलो DsP2 म्हळ्यार कितें स्क्वेअर प्लेनर आफ्टर पेरिंग नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आसा हांगा आफ्टर पेरिंग ना म्हळ्यार कितें आसतलो डाया मॅग्नेटिक म्हळ्यार NH व्हॅल्यू कितें 0 मागीर कोणा कडेन अनपेड इलेक्ट्रॉन ना तो कितें आसता कलरलेस मॅग्नेटिक मुवमेंट कशें फाइंड करतात अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 सो 0 इंटू 0 प्लस 2 कितें 0 बोर्स मॅग्नेटॉन आणि स्टेबिलिटी तुमी कशें चेक करतले इफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज 36 देन द कंपाउंड इज स्टेबल इफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज नॉट इक्वल टू 36 देन द कंपाउंड इज अनस्टेबल अच्छा बरें सेकंड कंपाउंड कितें NiCl4 फर्स्ट आमी कितें फाइंड करतले ऑक्सिडेशन नंबर हेजे पळय ऑक्सिडेशन नंबर सेमच आसतलो न्हू कित्याक Cl चार्ज कितें -1 तर आन्सर कितें येतलो +2 कोऑर्डिनेशन नंबर कितें आसतले नंबर ऑफ लिगेंड विच इज 4 आनी हेजी डेंसिटी कितें 1 कित्याक मोनोडेंटेट सो 4 इंटू 1 कितें 4 आता सेम न्हू निकल कितें 28 आणि हांगा ऑक्सिडेशन नंबर किती आसा +2 सो होत कन्फिगरेशन आसतलो सेम कन्फिगरेशन आर्गॉन 3d8 4s0 आता अशेंच बरयतले बट Cl म्हाका सांग स्ट्रॉंग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड वीक फील्ड पेरिंग जातले ना सो पेरिंग करनाका आता येत सो पेरिंग करची ना तुमी कित्याक हो कितें वीक फील्ड लिगेंड बट आमकां कितले ऑर्बिटल जाय कितले हाफ फील्ड ऑर्बिटल जाय 4 जाय न्हू 4 एम्प्टी ऑर्बिटल जाय 1 2 3 4
सो एक घेतलो हो कितें आसतलो ग्राउंड स्टेट इतलेच पेरिंग जावची ना पेरिंग जायना जाल्यार एक्सायटेड स्टेट कशें जातलें एक एस ऑर्बिटल कितले पी ऑर्बिटल यूज करतात 3 सो हायब्रिडायझेशन कितें sp हायब्रिडायझेशन sp3 ज्योमेट्री कितें टेट्राहेड्रल मागीर मॅग्नेटिक नेचर कितें आसतलें अनपेड इलेक्ट्रॉन आसा ना कितें आसतलो पॅरा मॅग्नेटिक कित्याक पॅरा मॅग्नेटिक कित्याक टू अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आसा या अनपेड इलेक्ट्रॉन आसा आणि कितले अनपेड इलेक्ट्रॉन आसा हांगा 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आसात 1 आणि 2 मागीर आमी सांग हो कलर्ड या कलरलेस कलर्ड कळ्ळें न्हू कित्याक पेड अनपेड इलेक्ट्रॉन आसा सो हो कितें आसतलो कलर्ड मॅग्नेटिक मुवमेंट कितें आसतलें what is the value of magnetic moment under root of n into n plus 2 so under root of 2 into 2 plus 2 which is 2 into 4 which is root 8 root 8 फर्दर सॉल्व करपा मेळटा 2 root 2 आणि इतलेच बरेला फुडले 2 root 2 बोस मॅग्नेटॉन आ स्टेबिलिटी सांगया स्टेबिलिटी आमकां कॅल्क्युलेट करतात इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सो सेमच येतलो पळय एटॉमिक नंबर 28 कोऑर्डिनेशन नंबर कितें 4 मागीर -2 इंटू ऑक्सिडेशन नंबर कितें 2 सो आन्सर कितें येतलो 28 म्हणजे कंपाउंड स्टेबल आहे अनस्टेबल अनस्टेबल NiCl4 2 मायनस हो कितें आसतलो कळ्ळें सिंपल थंय Cn आशिल्ले तेका लागून कितें आशिल्लें स्ट्रॉंग फील्ड लिगंड पेरिंग जाताले हो कितें वीक फील्ड लिगंड सो पेरिंग जाताले ना बंद सो फर्स्ट वन किती चालला पण फर्स्ट आमी किती फाइंड करतात हो कंपाउंड दिला अकॉर्डिंग टू VBT आमी फर्स्ट फाइंड किती करतात ऑक्सिडेशन नंबर सो हेका किती बरोवंक शकता कोबाल्टाचे ऑक्सिडेशन नंबर किती आसतले x + 6 इंटू अमोनियाचेर चार्ज कितें 0 इक्वल टू ओवरऑल चार्ज कितें 3 सो एक्साचे व्हॅल्यू किती येतले 3 सो ऑक्सिडेशन नंबर इज 3 कोऑर्डिनेशन नंबर किती आसतले नंबर ऑफ लिगेंड्स कितले लिगेंड आसात 6 म्हाका सांग हेची डेन्सिटी किती आसतले NH3 किती 1 न्हू मोनोडेंटेट सो 6 इंटू 1 विच इज 6 थर्ड आमी किती बरयतात इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पहिले आमी कोणाचे बरयतले कोबाल्टाचे एटॉमिक नंबर किती 27 हे आसता 27 आसता न्हू कोबाल्टाचे सो कन्फिगरेशन किती आसतले डी ब्लॉक शिकला तुम्ही नी QG मनफी को सो को किती येता 27 आता कशें बरयतले 1s2 नाका आर्गॉन किती येतले 3d7 4s2 याच बरोवंक शकता 4s2 3d7 एकच ते 4s2 3d7 3d7 4s2 आता फोर्थ वन किती तुमचे डी ऑर्बिटल बरया पहिले किती ड्रॉ करतले 3d मागीर ड्रॉ करतले 4s मागीर ड्रॉ करतले 4p हो कितें 3d हो कितें 4s हो कितें 4p सो डीया कडेन कितले इलेक्ट्रॉन आसात 7 बट ना आमकां कोबाल्ट नाका आमकां जाय कोबाल्ट 3+i सारके ऑक्सिडेशन नंबर न्हू राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन विथ ऑक्सिडेशन नंबर सो CO3+i सो CO3+ किती आसतले आर्गॉन 4s03d6 इलेक्ट्रॉन पहिलाच हांगच्यान काडनाकात 7 ना हांगा 4 उरतले रॉंग पहिले खंयच्यान काडटले एसांतल्यान 2 काडा मागीर हांगच्यान 1 काडा सो किती उरतले 4s03d6 सो डीया कडेन कितले इलेक्ट्रॉन आसात 6 इलेक्ट्रॉन आसात सो 1 2 3 4 5 6 आता म्हाका सांगा हो स्ट्रॉंग या वीक लिगेंड स्ट्रॉंग लिगेंड या वीक लिगेंड स्ट्रॉंग लिगेंड सो हेंची पेरिंग जातले आफ्टर पेरिंग हो कसो दिसतलो दिसपाना असो
1 2 3 4 5 6 अशें दिसपा ना हेका पेर केलो हे दोग जाण हांगा पेर केलो हे दोग जाण हांगा पेर केलो हे जातले हो कितें ग्राउंड स्टेट आनी हो कितें फर्स्ट एक्सायटेड स्टेट फर्स्ट मागीर हांगा 4s मागीर हांगा 4p म्हाका कितले एम्प्टी ऑर्बिटल जाय स न्हू कित्याक स NH3 आसात सो 1 2 3 4 5 6 हे घेतला आमी आतां सांगा हांगा कितले डी यूज करता आमी 2 हांगा कितले s यूज करतात 1 हांगा कितले 3 हांगा कितले p यूज करतात 3 सो हायब्रिडायजेशन कितें D2sp3 so hybridization this one hybridization so what is the hybridization D2sp3 so geometry किती असतले octahedral six म्हाका सांगा मॅग्नेटिक नेचर किती असतले अनपेड इलेक्ट्रॉन आसा आफ्टर पेरिंग ना तो किती असतलो डाया मॅग्नेटिक पण न्हू कित्याक डायमॅग्नेटिक नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर पेरिंग कळ्ळें आफ्टर पेरिंग म्हळ्यार स्मॉल एनाच व्हॅल्यू कितें 0 मागीर 7th वन म्हाका सांग कलर या कलरलेस कित्याक अनपेड इलेक्ट्रॉन ना सो कलरलेस मागीर 8th वन कितें फायंड करता आमी मॅग्नेटिक मुवमेंट सो मॅग्नेटिक मुवमेंट कितें आसता म्यू सो म्यूआच फॉर्म्युला कितें अंडर रूट ऑफ n into n plus 2 सो एनाच व्हॅल्यू कितें 0 into 0 plus 2 which is 0 बोर मॅग्नेटॉन 9th वन आतां म्हाका सांगू हेची कॉर्डिनेशन नंबर 6 न्हू आतां ते पयलींच क्वेश्चन्स केला पळय ते दोन थंय कॉर्डिनेशन नंबर कितें आशिल्ले 4 आशिल्ले चेक करा तुमी कॉर्डिनेशन नंबर कितें आशिल्ले 4 आशिल्ले 4 CN एटम आशिल्ले 4 Cl एटम आशिल्ले स्टार्टिंग फर्स्ट आनी सेकंड क्वेश्चन बट हांगा कॉर्डिनेशन नंबर 6 आसा जाल्यार तुमकां आनीक एक्स्ट्रा पॉयंट बरेवचे पडटा हांगा कॉर्डिनेशन 4 लागून इतलेच पॉयंट्स आनीक आसता इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ते आसता कॉर्डिनेशन 6 दिसल्यार आनीक पॉयंट बरयतले तुमी हांगा याद दवरा हे कॉम्प्लेक्स आमी कितें म्हणटले खबर आहा इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हे कॉम्प्लेक्स आमी इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कित्याक म्हणटात भितरले डी ऑर्बिटल घेना आमी हांगच्यान डी ऑर्बिटल भायल्यान डी ऑर्बिटल घेतात ना हांगच्यानच आमी डी ऑर्बिटल घेता न्हू सो हो कंपाउंड कितें आसतलो इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और हेका आमी हे बी म्हणटात स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलू शकता स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स और पेड कॉम्प्लेक्स भी म्हणटा हेका आमी स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स म्हळ्यार कितें हांगा पळय अशें ना न्हू की एक एटमा भितर एक ऑर्बिटला भितर एकच हे आसा स्पिन आसा दोन्ही स्पिन इन्वॉल्ड आसा हांगा पळय ताका लागून स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स आनी पेड कॉम्प्लेक्स कित्याक म्हणटात हांगा सगळी इलेक्ट्रॉन्स पेड ना सो पेड कॉम्प्लेक्स हे नांव इधर हे म्हणपाक शकतात हे म्हणपाक शकतात हे म्हणपाक शकतात अशें आसता 10th वन आमी कितें फायंड करतात इफेक्टीव एटॉमिक नंबर कित्याक आमी फायंड करतात इफेक्टीव एटॉमिक नंबर स्टेबिलिटी लागून आनी हेची फॉर्म्युला कितें एटॉमिक नंबर प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर मायनस 2 times ऑक्सिडेशन नंबर एटॉमिक नंबर कितले 27 कोऑर्डिनेशन नंबर कितले 6 मायनस ऑक्सिडेशन नंबर कितले 3 सो आनी हो कॅन्सल सो 27 सो कंपाउंड कितें आसतलो अनस्टेबल एग्जामी स्टेबिलिटी विचारल्यार तुमी बरे अनस्टेबल बेसिक स्टेबलच उरता कळ्ळें स्टेबल सपोज उरना जाल्यार कित्याक हो कॉम्प्लेक्स फॉर्म जातलो बट एग्जामी अकॉर्डिंग हे फायंड करतात हो थिंगल मेथड तेंचो अकॉर्डिंग टू NCERT सो स्टेबिलिटी विचारल्यार तुमी बरे अनस्टेबल आसतलो